أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نقطم زفكرو أحفرم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرم كمسنكا أحفرم هي أكبر أحفرم هي حابن هزبي أحفرم بسحم قماميرم أطوار تخمرو نسيل وميرو فطرتم زسرو أحفرم موني تخالي لأختم يحزنو ملكت سعرتهم وجو يكدنو محلى نيكت سانتا زحابيو سلكي المفترات سيطان زساسيو عمس مغنتهم لغيتنا ماتهم سلام تغتاتلتي سول ميديا بزوز اللهم وسلامكم يبزاح صبون عرفت غيزي سنبت كونلكم ان تمنخو خندقس كنتس ايرتراونت كور من تايدرس عنداولكو توم سبسكرايب جيغوركم سبسكرايب تغبرو كم اون توم كي تحللكم ليتن معالتن نتفلطوم سبا سبسكرايب نغبرو سول ميديا تعدموم زلخم كا دغيمه بلب يمسكنكم لومي خمزي ابرست تريمو زلخم هو تيدروس أدحانوم مالتي دكتور تيدروس أدحانوم بتعمي زجرم أبي إثيوبيا فيروس أتيلو بحال نجارات دحان نسمع يومور إثنا حساباتنا كنبينا كابتن أي فيروس بحال لو نمنتع علامايو قال نزبلكا ريتهم حساباتكم كتقمطوا نحنا خاطر زلنا حبريتا نباخاتكم كنبو لينا بلايك جمهور دكيري اسكن تايز بلولو የኢትዮጵያ ህዝቦች ባለፉት ጥቂት ሳምንታት አዲሱን ቫይረስ በሚመለከት የዚህ አደገኛ ወረርሽኝ ከበረታን ከተደማመጥን በጋራ ከሰራን ከዚህ ቀደም የሰው ልጅ ተቋቁሞ እንዳሸነፋቸው በርካታ ፈተናዎች ተላላፊ በሽታዎች ሁሉ ለማሸነፍ ዛሬ ከትናንት ይልቅ የተሻለ እድልና ተስፋ አለ። وحابيرنا نزمت يزرلو حدش حمام بإثيوبيا أفغانبيلا ديو قالا قلز بهالبوتا هجي حبابيرنا إدو قانتم كوينا خنشنفو ونسعرو يزبلدلو كواخاز غف فيروس يلا فيروس نا إثيوبيا ليكون كاترح فيروس نا كرن أفريقيا عصوب كدامي نايبع الإمارات عرب كومخا نايبع بلغيت عصوب ناي بلغيت دا دازي نمنتي خاخو متبللخا نزبل حتو بزقاطامي من يخ تجنزب نمعس علت كل نجارات أبينا شنطات بزيح سلازلو كابخاز غف فيروس يلا كفيروس ندعلي بتي وشتاوي أب إثيوبيا تكايدو زلخا أب كل الأمحرة أب كل التجراي كومون أب كل العفار أب كل بوتاتات إثيوبيا نزوخينا تزدوم نقيتبولو خمي جركا حزب إثيوبيا نمقناس حزب إثيوبيا نمسنات حزب إثيوبيا نمطفا إثيوبيا نمبتتان كابتوم كفيروس ندعلي نعاخا حبيرم إثيوبياويان كأليخا يزلو إثيوبياويان نت فيروس ديكونس كابت فيروس غفا أخذ سخيها كمي جركا محفوظة تملأ كمي جركا جنزب تركب تزي كوينو نسخة خندق انت أخرى قادرة تكون حاليوت ناي سبي بالكان مالج ناي سبي بالكان كفيروس غفا حزب إثيوبيا كابن نابن كنكاس عغسولو أبزيك الدرجة بوغو زمان بفاسن خموخا بخينات ورخينات بدرون كدبدوه من داوع عالكا نهزب أمحارا خشف نداوع عالكا حجي نتن ገንዘብ ንክትረክብ ማለት ካብቲ ዝሕዝነካ ኣብዚ ስራሕ እዚ ቅድሚ ሕጂ ደይትን መዓልትን በቃ ቴድሮስ ኣድሓኖም ጆኖሳይዶ ከምዝዶ ተዓሚፀ ከምዝዶ ተቀቲዶ እንደገለ እንዳበለ ለይትን መዓልትን ተፀሚዱ ዝሰርሕ ዝነበረ ዕሱብ ማለት ህዝቢ ትግራይ ዳ ሕጂ እንዲ ድምፁ ዘድልየና ደሓን ንወዳእዮ እሞ ንብሎ ነገራት ኣለና ርእይትኹም ሓሳባትኩም ንሃቡ ፈተናዎች ተላላፊ በሽታዎች ሁሉ ለማሸነፍ ዛሬ ከትናንት ይልቅ
የተሻለ እድልና ተስፋ አለ። ቴክኖሎጂው፣ የሕክምና ሳይንስ ጥበቡ፣ ዓለም ባጠረ ጊዜ የመተጋገዝ አቅሙ ከዚህ ቀደም ከነበሩት ወረርሽኞችና ፈታኝ ወቅቶች ዓለም በተሻለ ደረጃ ለመከላከል አቅም እንዳላት የሚያሳይ ነው። አሁን ከአፍሪካ መሪዎችና ከደብሊውኤችኦ ባደረግነው ውይይት በሚቀጥሉት ሳምንታት በአፍሪካ ውስጥ ይህ ወረርሽኝ አሁን በጀመረው ትሬንድ ራሱን እያባዛ ከሄደና ወደ ማጥቃት ከተሸጋገረ የመከላከል አቅማችን በእጅጉ ሊፈተን እንደሚችልና አደጋውም ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችል የመስጋትና ጥንቃቄ እንድናደርግም ምክር ለግሰዋል። ከዚህ አንጻር ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ቢያንስ በንክኪ የሚያጋጥመውን በጽዳት መንምጪዎዝ ቫይረስ መዓስ ዕለት ኢቦላ ዝበሃል ነይሩ ጽንጽዋይ ማለት እዩ። እዚ ኮቪድ ወዲ ኮቪድ ካልእ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ። ሎሚ ብከምዝን ወዲ ከምዝን ድዕሾ የለን። ምስ እዚ ናይ ውድብ ጥዕና ናይ ዓለም ማለት እዩ ምስ ዶክተር ቴድሮስ ተዘራሪብካ ተራዳዲእኻ መን የራኺብካ? ቢልጌት ዲደር ኣራኺብካ ከምኡ ጌርኩም ዝኾነ ነገራት ገንዘብ ድሓር ከዓ ሽዑ ከመይ ጌርካ እቲ ገንዘብ ከዓ መዓላ ኣብ ኩናት ወረኺናት ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ምሓራ ከምኡ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ክጭፍጭፈሉ ዲኻ ደሊኻ እቲ ገንዘብ እስትኻስ ሓልዮት ናይ እወ ነኸይ ጥራሕ መቸም የሚያጋጥመውን አደገኛ የመጠቃት መንገድ ተከላክሎ ራሱን ማዳን ቢችል መንግስት ወረርሽኙ በጥቃት ካጋጠመ መከላከል የሚቻልበትን ሰፊ ሰዎች ማቀፍ የሚቻልበትን ቦታ ለማዘጋጀት ከመላው ህዝቡ ጋር በመሆን ሰፊ ርብርብ እያደረገ በመሆኑ አደጋውን መቀነስ ይቻላል የሚል ግምት ወስደን ነበር። ይሁንና የባህሪ ለውጥ እምብዛም መታየት ባለመቻሉ ስጋታችን ከፍተኛ ሆኗል። በተለይ ህፃናት፣ ታዳጊዎች ትምህርት ቤት እንዳትሄዱ በቤት እንድትቆዩ የተፈለገበት ዋናው ምክንያት ወረርሽኙ በቀላሉ ራሳችሁን ሳትጠብቁ ስትነካኩ፣ ስትጫወቱ ሊተላለፍባችሁና ከናንተም አልፎ ወላጆቻችሁን ሊያጠቃ ስለሚችል መማራችሁን ብንፈልገውም ለመማር ብላችሁ ህይወታችሁ እንዳይቀጠፍ ካለን ጥንቃቄ የተነሳ በቤት እንድትቆዩ ለማድረግ ከተወሰነ ሰንበትበት ብሏል። ባቃ ኩሉ ሰብ መቸም ከማኻ ትሓስቦ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቢልጌት ምስ አብይ አሕመድ ማለት እዩ። ብመገዲ ቢልጌት ጌርካ ዝስራሕ ዘሎ ኣጀንዳ ከመይ ጌርካ ገንዘብ ትረክብ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ እቲ ኢንፍሌሽን ዋላ እቲ ዝቕባበ እንድሕር ዳሪእናዮ ኣብ ኢትዮጵያ ንሓንቲ ዶላር ክንደይ ድሽርፍ ዘሎ እንድሕር ዳ ኢልና ሎሚ ቆፂሮም ኣይሂቡኻን እዮም። ደሞዝ ክትክፈል እንድሕር ዳ ኮንካ ፅባሕ ክትክፈል ኢኹም ወይ ፌስታል ወይ ከዓ መሸማዕ ሒዝኩም ውፅእ እዩ ዝበሃል። ሃንደበት መፂኦም ደሞዝ ኣይከፍሉኻን እዮም። እንታይ እዩ ዘሎ ብኢትዮጵያ ፅባሕ ደሞዝ ስለ ዝኾነ እቲ ትሕት ዝበለ ደሞዙ ፌስታል ሒዙ መፅእ፣ እቲ ድሓን ዝኾነ ከዓ ጀንቢል፣ እቲ ፅቡቅ ወይ ከዓ ማናጀር ዶክተር እንድሕር ዳ ላዕሊ እንድሕር ዳ ኮይኑ ከዓ ክሻ ወዲ ክሻ መሸማዕ ሒዙ ይመፅእ። እቲ ሃገር ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቓ ደላ ሕጂ አይኤምኤፍ ሪኢኹሞ ኢኹም ካብተን ለማኖ ሃገራት ተባሂለን ኣብ ናይ አፍሪካ ኣብ መበል ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ኢትዮጵያ እያ። ብዝኸዶ ዳርጋ ኣንኪልዋይ ንዓለም ኣንኪልዋይ ዘይለመኖ ወይ ከዓ ዘየበሎ ነገራት የለን። ዲፕሎማስን ክገብር ዘይኮነ ዝገይሽ እንታይ ደኣ ንክልምን እዩ ዝኸይድ ንክልምን ዋላ ኢማራት ዓረብ እውን ሎሚ ዳርጋ እዚ ለይትን መዓልትን ክዛረብዎ ዝውዕሉ ደለው በዓል ጊድዮን ጢሞቴዎስ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ አርኢና ትማሊ ገንዘብ ክንበኩም ከለና ልምዓት ኮሮዴ ደዋላ ልምዓት ገደና ደዋላ ኣፍ ደገ ዝበሃል ዝነበረ እዚ ኣብ ኣዲስ አበባ ሕጂ አርኢና ይኮይኑ አርኢና ንኤርትራ
ኣብ ሓፂር ግዜ ኸይድና ክንቋፃፀራ ንኽእል ኢና ድሓር ሽዑት ሰራዊትና ኢትዮጵያ ዕሱብ ተጠቂምና ከዓ ነቲ ዞባ ክንቋፃፀሮ ኢና ድሓር ከዓ ንየመን ክንቋፃፀራ ኢና ድሓር እውን ከዓ ንፖርት ሱዳን ክንቋፃፀሮ ኢና ብምባል መብፃዕዓት የብሎም እዮም መብፃዕዓት የብሎም ሕጂ ነታ መብፃዕን ምትግባር ለይትን መዓልትን ይዛረቡ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ንህዝብና ኢና ንእሙኖ ዘለና ዲፕሎማሲና ንሰርሕ ዘለና እንዳበሉ ኢማራት ዓረብ እውን ገንዘብ ክህቦ ፀኒሖም እቲ ኮሪደር ልምዓት ዝበሃል ናይ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ጠጠው ኢሉ ስለምንታይ እቲ ገንዘብ ዋላ ሓደ ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ገንዘብ ተደልዩ በቃ እዚኣ ወፂኡ ሪኢኹም ኣለኹም እዚስ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ተገዲሱስ ወፂኡ ከምዚ ገይሩ ባድላ ገይሩ ክልምን ገንዘብ ሃቡና ኮይ በቲ ሕማም በቲ ክታበት ሃምሲልካ ህዝቢ ፀነትን ይቀዘፍን ስለ ዘሎ ተባሂሉ ሚሊዮናት ዶላራት ክግሕት እምበር ኣብዚ ክሪኦኩም እየ ሕጂ ነቲ ሳርቬይ ተባሂሉ ማለት እዩ ሳርቬይ ተባሂሉ ካብቲ ዝሕዝነካ ከዓ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቴድሮስ ኣድሓኖም $350,000 ከምቲ ኣብይ ኣሕመድ ክብሎ ፀንሐ ምስ WHO ተራኺብና ዶ ተዘራሪብና ክብሎ ፀንሐ $350,000 ንሳርቬይ ማለት እዩ ከይዶም እቶም ባዕሎም ከይዶም እዮም ከረጋግፅዎ ዝግባእ ነይሩ ግን ባዕሎም እቶም ኢትዮጵያውያን ከይዶም ነቲ ሕማማት ከረጋግፅዎ ሞ ብድሕሪኡ ከባቢ በቃ 10 ቢልዮን ከምኡ ከዓ 5 ቢልዮን ዶላር ገለ ማለት እዩ ብሽም እቲ ዝሓመመ ኢልካ ኣብ ካዝናቶም ኮራፕት ዝኾኑ መርሕትና ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ውግእ ወረውግእ ንኸውዕልዎ እዚ እቲ ኣጀንዳ ዝሓመመ የለ ዝተቐንዘወ የለ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ቫይረስ ናይ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ነዚኹም ብሓባር ተኣኻኺብኩም ክትኣልይዎ ዘለኩም ዳ እምበር እዚ ዝግበር ቫይረስ ወዲ ቫይረስ እንዳተባሃለ ብዝተኻለኩም መጠን ከምኡ ዝበሃል ሕክያ የለን ቅድሚ ሕጂ ዘደናገርዎ ኣብ ኣፍሪቃ ይኣክል ኢቦላ ዶ ከምዚ ዶ ብተምላስ ተመልስ ኢኻ ደም ዶ ገለ እንዳተባሃለ ከም ሕጂ ሓሶት ካብቲ ዘሕዝነካ ግን በዓል ቴድሮስ ኣድሓኖም ሓንቲ መዓልቲ ብዛዕባ ዝፅምዶ ሰላም ህዝቢ ትግራይ እዚ ብዝብል ዝብላዕ ደሎ ብዝብል ዝብላዕ ደሎ ኣብ ማዓስከራት ኣለዎም በዓል ቴድሮስ ኣድሓኖምስ ክገብሩ ተደልዮም ክገብሩ እዮም ማለት እታ መፍትሕ ኣብ ኢዶም እያ ዘላ እቲ ኔትወርክ ኣለዎም እቲ ኣክሰስ ኣለዎም ዝኾነ ነገራት ነቲ ኣብ ቴንዳ ዝሳቀል ዘሎ ብዝብል ዝብላዕ ዘሎ ቆልዑት መንእሰያት ትግራይ ከምኡውን ኣደዳ ፈቆዶ ስደት እዚ ኣይንረኣዮ ማለት ስደት ኣይመክሕኒ ልዕሊ ዝኾነ ነገር የደውፁኻ እዮም ዋላ ሓደ ግዜ ኣብ ቪድዮ ቀዲሖም ሸር ክብልዎ ከለዉ ፅቡቅ እንድዩ ግን መላገፂ ትገብሮን ኢኻ ሰብ ጥዒሞ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገራት ኣይኮነን ማለት እዩ ዓዱ ወይ ከዓ ኣዲኡ ኣቡኡ ዝገድፍ ፈቲ ይኮነ ካብ ኣቡኡን ካብ ኣዲኡ ርሒቑ ዝኽኸይድ ዝደሊ ማንም ሰብ የለን ስለዚ ንሕና ከዓ ከም ኤርትራውያን ኣይንብዳዕን ኣይንምክሓን ከምቲ ሃላያት ዝብሎ ዝነበሩ ማለት ኩሉ ግዜ ድዘረኣኻ ኢኻ ተዓፅእ ተረፍ ዓሳዶ ተረፍ ከምዚ ዶ ገለ እንዳተባሃለ ሎሚ ኤርትራዊ ተሓዋዊፉ ናብ ዓዱ ዝኣትወሉ እቲ ከምኡ ዝብል ዝነበረ ከዓ ከምኡ ክትርኢ ከለኻ ንሕና ንስሓ የድልየኩም ልዕሊ ዝኾነ ነገር ማለት ሕጂ ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብየ ዝሕዝነካ $350,000 እዚ ኖርማል 3 ቅርሽን 50 እዚ ኖርማል ንዓለም 3 ቅርሽን 50 ከማን ኣይኮነን 3 ሳንቲም ሕሰቡ በቃ ሕጂ ኣሎ ዲቲ ሕማም ገለ ኣፃሪዎ ፀብፃብ ግበሩ ፀሓፉ ከምዚ ጌርኩም ኣዳልዉ ከምዚ ሲቪ ስራሕ ክትቁፀር ድሕር ዳደሊኻ ሲቪ ኣነ ከምዝን ክእለት ኣለኒ ወከምዝን ከምዝን ሕማማት ተራእዩሎ እዝነ ድሊ መድሃኒት ከምዚ ገለ ትኽታበት ካብ መን ይክግዛእ ካብ በዓል ቢልጌት እቲ ዝግበር ገንዘብ ከዓ ታውኸ ፍርቁ ንኹይናት ፍርቁ ከዓ ኮሚታት እንዳተገበርካ ይቲ ቀንጠጠም ማለት እዩ ቴድሮስ ኣድሓኖም ግን ንምንታይ ከዓ ትማሊ ዓንገረር ትብል ነርካ ለይትን መዓልትን ህዝቢ ትግራይ ዶ ኣጀንዳ ናይ ምዕራባውያን ኣጀንዳ ናይ በዓል ኣሜሪካ ኔኻ ተሳስ ነርካ ሓልዮት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ደትህልወካ ህዝቢ ትግራይ ንኣብይ ደይኮነ ገንዘብ ክወሃቦ ዝግባእ ሕጂ ነቲ ኣብ ማዓስከራት ዘሎ ድሳቐል ዘሎ ካብ በዓል ሕሞራ ካብ በዓል ወልቃይ ተፈናቒሉ ፈቆዶ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣይንረኣዮ ዝቢ ምሸት በሊዕዋ ዶ ምሸት እግራ ጎቲትዋ ገለ ዝበሃል ነዚኣቶም ከማን ሓንቲ መዓልቲ ኖርማል እያ ንዓኻ ኖርማል እያ
ከምዚ ኖርማል ዕሮክታ ያብዝና ዩቲዩብ ዘለው ዞም ተኸታተልትናተይ ይጽሕፉ ለይ ይድውሉ ለይ ብሽ ንስኻ በቲ ዘለካ አክሰስ ኖርማል በዓል አሜሪካ ደውል አቢልካ ሓንቲ መርከብ ነቶም አብሽረ ዘለው ክዳውንቲ دول أبيكاني جيرمان هلو كمزن مجبي ولا زي جلو ORS إلكا نروي دول أبيلكا أكسس عليك نورمال تليفون كم واحد قبر قبا كاني نبعل أبي أحمد أبز حجي جزيس نبعل أبي أحمد جنزب نبعل أبي أحمد جنزب نقتل إرتراويان نقتل أمحر نقتل التجارب بشم حمام نقول لمين مسودة حساب خمس خسرية دارجا لمين مسودة علم تفهم سولته إزي شرحي معنا مجفجف نتجارب مجفجفني إرتراويان مجفجفي نم حرام مجفجفي قبل علينا كون دينا كيبتص كمتن زحلفا قيمة لو مالتي قيم كا مجم شعبي هذا حنقته بركوت تصنع مسماي كأن كلاتهم كأبغنوتي يقبلهم نتوم أقدمهم زخدو نتوم زلوغا أملاخ عناني هابهم دامبر نعخاتكم صبو جيرم بهيوتهم كله تسأقعهم سلازت حازهم بعد يدرس دو على جلد زبهالو أسراد دو قبر أسراد دو على ساركان دو نحنا بدها حجي زي تسرقي سطح قول قلنا خمسين ود خمسين شرحي أي تهاوتو هذا إيرتراويان نحواتنا مالت ميتشب إيرتراوي مالت حزبنا بكو بتاعم طعمي حزبنا طعمي عالم قلنا يقورحن شرحنا عالم لا يقورحن شرحنا زحمامه يلا قال يلا سو يلكم اي تداناغو حدش حماماتيو مدامقتي تخون ابزيت فولطو قلايا يتحمس عالم بتي اب زينا زفنو زي كونس بدحريت اكترات الله سلازي اجنتي نكون نحنا اجنت تفولطو ديكم فادرو ابز سينما حماسين يروس كاريكو اجنت قال مالتي بعل دارمين دراميتون بعل قال نبل يرنا مالتي سلازي اجنتي نكون نحنا لعلتهم اكترات بدحريت كوينو لعليهم سلازو واساي شعبيا كم هاجرن حزبن دو يلنا دلنا الانبر بتي زينات سمعوا دحردا خماتهم باباغالو تدامقلو من دحردا خوينكا صبغا يمصني سلازي هلايات يمكازو لها هلايات انبر ابي احمد انتي اجندو دحرداينا ازي اسمعوا دكيا يدرس ارحنهم ግን مستقاله كمتن تخيلكا يعني زغونه ነገር ንህዝብ ትግራይ حجزو نتي افقدو معسكر دلو نو حجزو نتي سدت ورا سدت دلو منسي نعو بت زلك ነገራት ተጠቂምካ አባዓል ጅቡቲ ከምዘይ ከዱ ከምዘይ ሳወሩ ጌርካ ገለ ነገራት አብ ትግራይ ገንዘብ خوافራኸ يحزنكاي ብዙሆነ ስምዑ ወዚቲና ያለበት ጊዜ ነው ይሄንን زياتا مستير ابي احمد بزعبه حزبي اثيوبيا حاليتن قالن كمزي يقولوا للعلو الجنرالات محجز ززرارروهم ازخا حد خبطهم سب السلطانات بقربان ابي احمد فوتو نسمع يا دكير ይሄ ሐሳብ የመጣው የጸጥታ አመራሮች በተለይ የመከላከያ ኃላፊዎች አመራሮች ምን ብሎ ይጠይቃሉ አብይን በሁሉም አገሪቱ ክፍሎች በአማራ ክልል ብቻም ሳይሆን ሁሉም ቦታ ሰው እየረገፈ ነው እየሞተ ነው ሰው እየተፈናቀለ ነው በዚህ ከቀጠለ በጣም እልቂት ይበዛል ስለዚህ የፖለቲካ መፍትሄ ያስፈልጋል ብሎ መከላከያ ሰዎች ይሄንን ሐሳብ ያነሳሉ ሰው በአማራ ክልል እየረገፈ ነው በሌሎቹ ክልሎችም እየረገፉ ነው በኦሮሚያ በትግራይ የሆነውን ሁላችንም እናስታውሳለን በኋላ መጣበታለሁ እሱ ይሄንን በቅን ልቦና አንዳንድ የመከላከያ አመራሮች ይሄንን ሐሳብ አነሱ ሰው እየረገፈብን ነው ጠቅላይ ሚኒስቴራችን እየተፈናቀለ ነው የፖለቲካ መፍትሄ ከሌለ የባሰ እልቂት እየመጣ ነው ብሎ ጥያቄ ያነሱ
وتم كلهم جنرالات لعلو سب السلطانات أبي أحمد أب حد قاتامي أنا أبزر له كل أوان أنت كلهم حتي تمو زبدل له أب كل الأمحرة وقع له أب كل تقرأ كمخا بدرون كمخا حزبنا يتأنت له يتأفى له سلازي أنت مفتح اسكن قبرات لنا يلوم حتي تمو ጥያቄው ትክክል ነው አብይ መልስ أنت تخكلي اتزحتتو تخكل يبلكم الله ግን ናይ አቢ አሕመድ ቅድሚ ምንጣርና አበይ ከም ንዓልብ ክንፈልጥ ኣለና ሕማም አቲሎ ገለ እንዳበልና ልዕሊ ሕማም ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንአፍሪቃ ሙሉእ ሕማም ኮይንዋ ዘሎ እዚ ለኽመኛ ናይ ተለኣኽ ናይ ኢማራት ዓረብ እንታይ ዝብል መልሲ ሂቡ ስምዕዎ ብዛዕባ ቫይረስ ኣብዚ ባድላ ተኸዲኑ ክልምን መፂ ሰልድ ደሊ ክልምንስ ባድላ ገይሩ ተኸዲኑ መፂ ክልምን ብለኩም ኣለኹ እቶም ኣብ ጎደና ትሪእዎም ዝልሙኑ እሳቶም ጥዑያት እዮም እዞም ኣብ ጎደና ዝልሙኑ ጥዑያት እዮም ንዓቶም ሂብካ ኸማን በረኸትካ ይውስኽ በረኸትካ ከዓ ኣምላኽ ዓፀፌታ ገይሩ ይባረኸካ ማለት እዩ እዚኣቶም ግን ባዕልኻ ንሰይጣን ሞባ ኣይትህብኒኻ በዓል ቴድሮስ ኣንሓዶም ከዓ ንበዓል አብይ አሕመድ ገንዘብ ሂብኩም ንህዝቢ ትግራይ መጨፍጨፍ ከምኡ ከዓ ንህዝቢ ኣምሓራ መጨፍጨፍ ሓንቲ መዓልቲ ብጭቅ ኢልካ ቴድሮስ ኣንሓዶም ተዛሪብካ ይትፈልጥ ኢኻ ንምንታይ ብልጌት ምስ አብይ አሕመድ ኮሚታት ንኺጥራሕ የአብይ መልስ ግን በጣም አስደንጋጭ ነበር ገልብጦ የአብይ አሕመድ ብጣዕሚ ደሰንብድ መልሲ ነይሩ ምን አለ እናንተም ገልብጣችሁ ተረዱ እንጂ ብሎ መልስ ሲሰጥ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ አምራች ስላልሆነ ምንም እንደዚህ አትፍሩ ሞተ ተፈናቀለ ብላችሁ ብዙ አትጨነቁ ኣብ ማለት ብዙ ህዝቢ ኢትዮጵያ መብዛሕትኡ ማለት እዩ ዘፍሪ ዜጋ ስለዘይኮነስ እንተሞተ ፀገም ዘለዎ ይኮነን سميحهم الله بالدعينيا هو تبع الجامبيلا والجامبيلا عند حرداريهم مساكين بقى دارجا بقى ولا طرح سريهم زخد له طرح نفسهم زخد له هم عينة سبات ስለዚህ ስታቶም ከዳ ሞንታይዳ ነዚያቶም ይኮድ ዛረብ ወለም ደለ መድሃኒት ወድ መድሃኒት ይሉ ዘብለሎ ገለ ነስኒስሎም ይኸውናኡ ለሐርካ ተገምጢሉ መለመኑ ገብሮም አለ ማለት ሰሚዕሞ ደቂ ዚኣ እንታይ ብሎም ኣሎ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘፍሪ ስለዘይኮነ ኣብዚ ተሞተ ኢትዮጵያዊ ወላ ሓደ ክዓጠቁም የብሉን ክገርመኩም የብሉን ይዝብሎም አምራች ስላልሆነ ምንም እንደዚህ አትፍሩ ሞተ ተፈናቀለ ብላችሁ ብዙ አትጨነቁ ለሀገራችን ብልጽግና መስዋዕትነት ያስፈልጋል እና የሚሞት ሰው የሚፈናቀል ሰው ለብልጽግናችን መስዋዕት ነው ብሎ መልስ ሰጠ አስቡ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ አምራች ስላልሆነ አትጨነቁ እንዴት ነው የማይጨነቁት መከላከያ ሰዎች ማለት ከሰው የወጡ መከላከያ አመራሮች ይጨነቃሉ ጥያቄ ማንሳታቸው ተገቢ ነው ሰው እየረገፈብን ነው አብይ አህመድ የፖለቲካ መፍትሄ ካልተሰጠ ሁሉም በኢትዮጵያ ክፍሎች ሰው ያለቁብን ነው ብሎ ጥያቄ ሲያነሱ የፖለቲካ መፍትሄ ያስፈልጋል ብሎ ጥያቄ ማቅረባቸው አብይ ግን ገልብጦ አትጨነቁ ብዙ እንትን ሞተ ተፈናቀለ እንደዚህ ሆነ አትጨነቁ አለ ለምን በአብይ አስተሳሰብ አብዛኛው ኢትዮጵያውያን አምራች ስላልሆኑ ሊሞቱ ይገባል ሊሰናበቱ ይገባል ሊፈናቀሉ ይገባል ለብልጽግና ሲባል መስዋዕት መሆን አለባቸው ብሎ ጸጥታ አመራሮችን አስቀምጦ ነው ይሄንን የተናገረው
የመከላከያ አመራሮችና የተወሰኑ የፌደራል ፖሊስ አመራሮችም ነበሩ። እንዴት አንድ የሀገር መሪ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ዋጋ የለውም እንዴት ይላል? አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት አምራች አይደለም ዋጋ የለውም ብሎ ስለዚህ መሞት አለበት ብሎ እንዴት ይደመድማል? የሚያሳዝን ነው። ብቻ ይሄ ለመከላከያ አመራሮች የተነገረ ነው እና መከላከያ አመራሮችም ደነገጡ። ለምን? አስደንጋጭ ነው። ለምን? እንዴት አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ አምራች ስላልሆነ ዋጋ የለውም እንዴት ይባላል? የኢትዮጵያ ህዝብ ሞተ ምን ትጨናነቃለ እንዴት ይባላል? ያው ለአብይ ምንም አብይ አቅዶ ነው እየገደለ ያለው። በጭንቅላቱ አስቦ የህዝብ ብዛትንም ለመቀነስ ለሱ ለስልጣኑ ማመቻቸትም አቅዶ ነው ሰውን የሚገለው የሚጨርሰው የሚያፈናቅለው። ህዝብ የሚፈጀው እኮ በእቅድ ደረጃ ነው። ለአብይ ምንም ችግር የለበትም። ግን ሰዎች አሉ መከላከያ ውስጥ የመከላከያ አመራሮች አንዳንዶቹ ሰዎች ናቸው። የአብይ ዝም ብሎ የሚላላኩ አሉ፣ ለአብይ የሚላላኩ ማአት ናቸው። ግን ደግሞ አልፎ አልፎ ሰዎች ይቀራሉ አሉ እና የሚያነሱት ጥያቄ ትክክል ነው። ሰው እየረገፈብን ነው በየሁሉም ቦታ መፍትሄ ያስፈልጋል። መፍትሄው ደግሞ ፖለቲካ ነው። አዎ ልክ ነው፣ ፖለቲካ ነው። የሆነ ጀነራል የሆነ አስታውሳለሁ አንድ ጀነራል እዚህ በፖለቲካ እናንተ ሳትስማማችሁ ቀርታችሁ ኦኬ እዚያ ምስጢር ስለዚህ እዚ በሐሶት ገንዘብ ደሊኻ መጨፍጨፊ ከም በዓል ቴድሮስ አድሓኖም አቡ ከምዛ ዓይነት ምግባርኩም ይዝሕዝ እንዳእምበር ኣብዚ ኸዶ ኸይዱ ክልምን ፀኒሒ ብዙሕ ክንዛረብ ኣይፀንሐናን ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ቆሊሕ በሎ ነቲ ኣብ ቴንዳ ዘሎ ብዝብኢ ወዲ ዝብኢ ዝብላዕ ዘሎ ምስኪና ቆልዓ ትግራዋይ ንዕኡ ክትከውን እዩ ዝግባእ። ሓንቲ መዓልቲ በታ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተዛሪብካ ይትፈልጥ ትሕዝኑ ዝኾነ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ትከታተሉ ኢኹም ትዝክርዎ ኢኹም ከዓ ዝብል እሙንቶ ስለዘለኒ ጋዜጠኛ ናይ ኣርሚ ሰብዓ ማለት እዩ ኣርሚ ሰብዓ ካብቶም ኣብይ ኣሕመድ ቀጥቀጥ ዘብልዎም ኣብ ሱዳን ዘለዉ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ብዛዕባ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጋዜጠኛ ወይ ከዓ ካብቶም ኣርሚ ሰብዓ መድሃኔ ጊደይ ይበሃል ማለት እዩ። መድሃኔ ጊደይ ናይ ኣርሚ ሰብዓ ጋዜጠኛ ካብቶም እሙናት ምንጭታት ማለት እዩ። እሙናት ምንጭታት ምስቶም ላዕለዎት ሰበስልጣናት ናይ ብልፅግና ነበራት ወላ ምስቲ ኣብ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ እውን ብቐረባ ርክባት ዘለዎ ኣፍልጦውን ዕሙቕ ዝበለ ምስቶም ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ እውን ጽቡቕ ርክባት ዘለዎ ኣክሰስ ዘለዎ ኮነሬላት ይኹኑ ሰበስልጣናት ሚኒስትራት ሕጂ ኣብ ሱዳን እዩ ዘሎ። በዚ ኣጋጣሚ መድሃኔ ጽቡቕ ስራሕ በቲ ቀጻሊ ጽሑፋት እውን ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ድሮን ከም ዝወደቐት ጽሑፍ ጽሒፉ ነይሩ። ዋላ ቅድሚ ስታሊን ገብረስላሴ ጽሑፍ ጽሒፉ ነይሩ። ሕጂ ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ኣብ መቐለ ኣዘራራቢ ኩነታት እዩ ነይሩ። ንዑ ዝምልከት መልሲ ተፀዊዒ ተዋሂቡሎ እስከ መዳ ናባኻ ኻኒ ኣብኡ ተተሓሒዙ እንዳሃለየ ደሞ ብፍላይ ደሞ ምስ ተተሓሒዙ ኣብ ቀረባ እዋን እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ፌስቡክ ገጽካ ዝፀሓፍከ ነይሩ ናይ ሰራዊት ሻዕብያ ንድሮን ኣብይ ኣሕመድ ኣውዲቑ ዝብል ፖስት ምስ በልካዮ ብፍላይ ብዙሕ ሰብ እዩ ተቐባቢልዎ ማለት እዩ። ኣጀንዳ እውን ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ኣብ መቐለ ብቀረባ እውን ኣነ ናሰማዕኹ ነይረ ኣውዲቑ ዝብል ዜና ብጣዕሚ ተስፋሕፊሑ ውዕላ ነይራ እሞ ሓደ ከምታይ ልመፅእ ሓበሬታ እዩ። ካልኦት እውን ሓሽዮም እዮም ኣይወደቐቲ ድሮን ኣይትወድቂ የብልኩም እዩ ዕጥቂ ዝብል ሰብ ኣለዎ ንሰራዊት ኤርትራ ማለት እዩ። ትግራይ ይኹን ኢለካ ይብል ኣለኹ ከመይ ልመፅእ ሓበሬታ እዩ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ኩነታት ኸ እታ ድሮን እውን ንሰራዊት ትግራይ ቀዳማይ ክተጥቃዕ ልመፀት ዘ ሴም ቲንግ ወይ ድማ ወይ ባዕላ እያ ወይ ድማ ከምኣ ትመስል ባዕላ
أبي حمل لمك خلات درونيا سراوت إيرتراوي خو لبل ألمو كويل مسح حوالي تايو ركب لك كاري بالشعبية خا عندها الخونة حيسها أدرون ولا أتوقع خم يو حق نسوت تايو لبل نجرستي ما راح اللي أنت ملكت يا حضرتها صوتي حضرتاي حكاوا حضرتاي أبي أحمد قلتيفو يتن نايت درون تايز بال تسوا برا كلاتا قلتيفو نام ميديا من مقراو يا أبصراوي تون عاوي نيمورالو كسر زسعب قلتيفو نخوجل يجيرو تدرون جن وديع استراتيجيك درون يا استراتيجيك درون هو سمعوا لهم الفيديو ولا تسألتات قلتيفو نخله أبي أحمد أبو ترى خمس تسعوته زموت وحضريتها مالتي وتفكر يدر مدة تفكر درون تايز بال تسوا برا كلاتا قلتيفو نام ميديا من مقراو يا أبصراوي تون عاوي نيمورالو كسر زسعب قلتيفو نخوجل يجيرو تدرون جن وديع استراتيجيك درون يا استراتيجيك درون مالت أب تجراي أب كربا أوان متكعتي فتسمت عينة درون ويدما بسايزن عبيت خوينن نوي حقت خلاص غلا عبي بداتون كبسة حز خل عينة دروني تنعبيت درونات مالتي سو كابزن درونات زيادة حنت زخونة درون ن سليا ن ريكونسنس ويدما خباب نمسنع أبز خلت اللوان بسراوت إيرترا توقع ودي غاية زي شبوط حضرتاي حكي كاو انت عنت مالت نايم بشتا غداي كون ديزي سيريس غداي نهلونا غداي نهلونا ناينا وسينا هزو تግራይ هلاو خير رغاغسون دوز بالكارسيل هلاو خن رغاغسينا انتي يتقمو حد ጊዜ ዝሕዘቦ هزو تግራይስ بدرون غير كان يمشي مقا يزمت بوغن بالصقنا بتعمي زحزن مالك درون كبال كده مودرن وارفير هو مالك حزس درون كبال كلس كم استفدي مسار حجر كان هي مساعد نجار لكن درون حزي almost عالمنا بزكايد وقعت دارجاو كلهم ناي درون تكنولوجي تجوارا يفهم ناي أفريقيا هاجرات يتعاطقين أوكي سودان كم سودان ناي على هنا ناي درون ناي تعوي درون بيتعلو انت نايشتي مقدفو نايتعوي درون ناي مانيفاكتشرينج هاب فتيرات ذا صنع هاجرات ونيمشات صراحة له داو قبسي تماسالي أبير تراون كومو قال لي تعوي درون له أنتي درون ونلي زين تننا شيء درونات قدفة حجاب أبزي السودان بزكاير وقات أب مونغو أرسيفن سراوي السودان بزكاير وقات تننا شيء درونات أرسيف كابل يونايتد عرب إمارات بزرخوا حجز بس هي تكم ويدما سوارم دروني مزولوه زي أحد عود وجه بمايز وصار درونات ليكا نايت وجه ميزان نمقيار زكبة هو صوت مودرن وارفير بدرونات دقافي زكاير حجي أو زخوني هون هاجر ناي درون وجهته زكاير له مالتي ناي درون وجه زي ولو أي كاير درجة كله تصادف في كاير أفريقيا هاجرات مع ساليب أو صوت نهزم تግራይ بدرون أبيلكا سنل بونو نمسرا سنل بونو نمسعر دلينو نخنبر نخفرح نخشغره زقبرو خيارات تخكل يكون معناته تناي درون تكنولوجي أبز حزوان أبز على بركي بس أبز على بركي بس صوت تكنولوجي عزيز عام كله كفتي مستر إكس كعتقو مستر واي زي عتقو المغنيات يده جرز غير كعتقو خلص حاجوس كعتقو مسلي صو زعت كذي نحن أول كنعتقو نخيل عتقيه مالتي بغالي الجلالسة يسمى تروف دبلوماسي يسمى تروف فاينانس خالي منهم تعمري ولن صو بزي من قدي سلاي بو نحرك شماع قناص فتن كوينو نحن أول بو من قدي بقول زغنا مدلاو ناي مقبر تفتراو مسل معناته بعلنا ناي محلاو تفتراو مسل سلازلنا قزاسنا ناي ملاس حقاوي تفتراو مسل وسلازلنا ناي مدلاو معرفنا هنقول لنا إلي زامننا تا درون وريقايات استراتيجيك درون زين تاكتيكال زبالة درونات زين ناشتي درونات بغليلون ترخو بتعمل تشيب ونيو واقعو بغليلون ترخو بغليلون كتوضعات تخيل بغليلون تنو تخيل إيفن بكاميرا درجة
ካሜራ ንቀረፃ ትጥቀመለን ድሮናት ናይ ውግእ ድሮናት ክኾና ይኽእላ ምስልላ ክትጥቀመለን ትኽእል ኢኻ ሶ እዚአን ዳርጋ ኣብዚ ኣብ ሃገረ ሱዳን ዝካየድ ውጋት 50 ኣብ ሓደ ዓውደ ውግእ ይመፃ 50 ይረግፋ በማይት ይመፃ በማይት ይረግፋ እየን ተነናእሽተይ ተን ዓበይቶም በተመሳሳሊ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ዝሓትት እዩ በርግፅ ግን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዝኸሽፈሉ ዝጥለፈሉ ዝወድቀሉ ቴክኖሎጂ ኣሎ ተረዲኻኒ ሶ ኣብ ሱዳን ብተመሳሳሊ ዝሓለፈ ሰሙን ከምኡ ናይ RSF ዓባይ ስትራቴጂክ ዝኾነ ድሮን ዓባይ ወዲቓ እያ ኣብ ኤርትራ እውን ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድማ ከምኡ ብተመሳሳሊ ብሓይልታት ኤርትራ ዝወደቐት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሮን ኣላ ዓባይ ድሮን ሶ እዚ እንታይ እዩ ዘመላኽት ባይ ዘ ወይ ዓብይ ናይ ስነ ልቦና ውድቀት ፈጢሩ ኣብ ሰራዊት ኢትዮጵያ እቲ ሰራዊት ንሱ እናተገደደ ናብ ውግእ ሰራዊት ዋላ እኳ እንተኾነ ግን ተዓባይ መተማመኒ ጌሩ ዝወስዳ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ሕዚ እውን ብተደጋጋሚ ካብ ብልፅግና ዝስማዕ ቴክኖሎጂ ተዓጢቕና ኢና ብዝተዓጠቕናዮ ቴክኖሎጂ ጌርና ክንድብድበኩም ኢና ክነንበርክኸኩም ኢና እዩ ኦኬ ኣይ ትመልሲ ክኾን ዝግብኦ ኣይኾነን እዩ ኣይትድብድቡናን ኣይተጥቅዑናን ብሰላማዊ መንገዲ መሬትና መልሱልና ሉዓላዊ ግዛትና ይመለሰልና ተዘይኮይኑ ግን ንስኹም ጥራሕ ደብደብቲ ንሕና ተደብደብቲ ንኾነሉ ዕድል የለን እሞ እተን ትለእኽዎን ኣዕዋፍ እውን ዘይወድቃሉ ምክንያት የለን ዝብል መርገፂ ካባና የድሊ ማለት እዩ እሱ እዩ እውን ዘሎ ይመስለኒ ሕጂ እውን ትምድላዋት እውን ናብኡ ዝወስድ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣካል ትምድላዋትና እውን ክንገብሮ ይግባእ ኢለ ዝኣምን ከምኡ እውን ኮይኑ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ሶ ኣብ ወገን ኤርትራ ዝወደቐት ድሮን መንግስቲ ኤርትራ ዘውደቕዋ ድሮን ኣብ ድሮን ዋርፌር ወይ ድማ ብድሮን ኣብ ዝካየዱ ውግኣት ሓደ ዓብዪ መንቅሒ ደውል ኮይና ኣላ ማለት እዩ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን በተለይ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብድሮን ህዝቢ ትግራይ ከፈራርሕ ከም ዘይኽእል ኣብዚ ቀጠና እዚ ብድሮን ከም ድሌቱ ክገብር ከም ዘይኽእል ሓንቲ መርኣያ ኮይና እያ ዝሓለፈት ቴንኪዩ መዳ ነብሲ መዳ ቴንኪዩ ክብረት ሃብካ ንዳዋወል ኢና ካብቶም ኣዝዮም ብሉፃት ኣብ ሱዳን ዘሎ ካብቶም ኣርሚ ሰብዓይ ዝኾነ ሓበሬታ ከምዚ ፅሑፋት እውን ይፅሕፍ እዩ እቲ ፅሑፎ ፅሑፍ ሶኢልካ ንሓሶት ወይ ከዓ ንፕሮፓጋንዳ ዘይኮነስ ርጡብ ዝኾነ ምስቶም ኮኔክሽን ኣለዎ ሓፂር ኮኔክሽን ስለ ዘለዎ እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ ላይክ ኣይትሕመቑ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ ግበሩ ናብ ኩሉ ንክባፅሕ ከዓ ሻርዋር በልዎ እንዳበልኩ يغني ጽቡቅ ዕረፍት ጊዜ أحفرهم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرهم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرهم كم سلكا أحفرهم لي من أكل باي أحفرهم لي هابن حزبي أحفرهم بصحهم كماميرهم أطوار تخمروا نسيلهم نيرو فطرتهم زسروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا لكت سحرتهم وجو يكدنوا